आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। सिलीगुड़ी में अभियान चला रही है टास्क फोर्स। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बाजार में सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार मेयर के आदेश के बाद टास्क फोर्स ने उस कीमत पर लगाम लगाने के लिए शहर की निगरानी शुरू कर दी। सिलीगुड़ी में पिछले शनिवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सब्जी की कीमत नियंत्रित करने को लेकर बैठक की थी। वहां उन्होंने सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए बनी टास्क फोर्स को अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उसी के तहत टास्क फोर्स के अधिकारियों ने सोमवार को ऑपरेशन शुरू किया। टास्क फोर्स ने सोमवार को सिलीगुड़ी विधान मार्केट में अभियान चलाया, साथ ही थोक बाजार और खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतों के बारे में पूछताछ की। इस दिन टास्क फोर्स के अधिकारी विधान मार्केट गए और वहां के व्यापारियों से भी बात की। नाम হচ্ছে অনুপম মৈত্র, কৃষিজ বিপণন আধিকারিক দার্জিলিং আর সচিব শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি। কি দেখছেন বাজারে এই যে এত দাম আলু পেঁয়াজের, মানে কি অবস্থা এখন? ঠিক আছে না, আলু পেঁয়াজের দামটা আমরা আজকে ভিজিট করলাম। সেদিন আমাদের শনিবার দিন একটা মিটিং হয়েছে ইয়েতে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে, সেখানে মিটিংয়ের পর আমরা আজকে একটা ভিজিট করলাম। ভিজিটে দেখা গেল যে মানে হোলসেল রেটের সাথে রিটেল রেটের খুব একটা বেশি ডিফারেন্স নেই, সামঞ্জস্যই আছে। অনেক সময় অভিযোগ হচ্ছে যে টাস্ক ফোর্স চলে যাওয়ার পর আবার দাম বেড়ে যাচ্ছে। টাস্ক ফোর্স আমরা সেজন্য রেগুলার মনিটরিং করার চেষ্টা করছি, যে আমরা যেন রেগুলার মনিটরিং মানে প্রতিদিনই আমরা আসার চেষ্টা করব, প্রত্যেকটা মার্কেট ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। আলু আর পেঁয়াজ আর টমেটো এগুলো ছাড়া বাদবাকি শীতের সবজি ওঠার পরে প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম কিন্তু কমে গেছে। হ্যাঁ, মানে আলু পেঁয়াজ আর এটা নিয়ে অভিযোগ ছিল কিছুটা, আর কিছুটা হচ্ছে আরও কিছু রসুন এসব নিয়ে একটু ইয়ে ছিল, কিন্তু বাদবাকি সব জিনিসেরই দাম কিন্তু শীতের সবজি ওঠার পরে কমেছে। হ্যাঁ, অভিযান কন্টিনিউ আছেই, আমাদের অভিযানটা বহুদিন ধরেই কন্টিনিউ আছে। এবার আমরা এখন চিন্তা করছি যে আমরা মাঝখানে গ্যাপ না দিয়ে রেগুলার ভিজিট করবো।